पहले जब हमने इससे भी पहले शायद 15-16 साल हो गए हमने शायरी का सफ़र इकट्ठे शुरू किया था, तो हम एक दूसरे से फ़ोन पे राब्ते में रहते थे और हमने एक दूसरे को देखा हुआ भी नहीं था। तब ये फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं होते थे। तो हमारी दोस्ती तब की है। तो इसने मुझे बताया कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि एक मुशायरा है, तो मैं उस सिलसिले में हाज़िर हुआ। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ उस्मान ही की इजाज़त से। हाँ मैं एक हाँ नहीं आखिर में एक मैं वही सुनाने लगा हूँ। एक नज़्म है, हम मिलेंगे कहीं। इसको ज़रा खामोशी से सुनिएगा, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुना दूँ। खामोशी चाहिए थोड़ी सी। हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे और शाहराहों पे फैली हुई धूप में। एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। हम मिलेंगे कहीं, हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर और किसी शाख नाजुक पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें जब हो जाएंगी। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, बांझ कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए, जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें वक्त आने पे माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में, हौज की सीढ़ियों पर वुजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में, हौज की सीढ़ियों पर वुजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे। संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आज़ाद करते हुए हम मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं नारमैंडी के साहिल पे, अपने गुम गश्ता रस्तों की खाके सफ़र से अटी वर्दियों के निशान देखकर, मराकश से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए, एक जहां जंग की चोट खाते हुए हम मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं रूस की दाश्ताओं की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए, शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मोरों की आमद के नौहों पे हंसते हुए, खूनी कजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा ज़माने के खुश रंग तहजीब के जज्ब होने के इम्कान में, एक पुरानी इमारत के पहलू में उजड़े हुए लान में, और अपने असीरों की राह देखते 5 सदियों से वीरान जिंदान में। हम मिलेंगे कहीं, हम मिलेंगे तमन्नाओं की छतरियों के तले, ख्वाहिशों की हवाओं के बेबाक बोसों से छलनी बदन सौंपने के लिए रास्तों को। हम मिलेंगे ज़मीन से नमूदार होते हुए 8वें बर्रे आज़म में उड़ते हुए एक कालीन पर। हम मिलेंगे किसी बार में, अपनी बकाया बची उम्र की पायमाली के जाम हाथ में लेंगे और एक ही घूंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे और होश आने तलक गीत गाएंगे, बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी हमको अजबर है। बेड़ी में बेड़ी तू ठिल दी तो पई है, बेड़ी में बेड़ी तू ठिल दी तो पई है, पते पार क्या है, पते पार क्या है। बेड़ी में बेड़ी तू खिल दी तो पई है, पते पार क्या है, पते पार क्या है। हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छाँव में, रेत में, दश्त में। हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छाँव में, रेत में, दश्त में, शहर में, मस्जिदों में, कलीसों में, मंदिर में, मेहराब में, चर्च में, मूसलाधार बारिश में, बाजार में, मूसलाधार बारिश में, बाजार में, ख्वाब में, आग में, गहरे पानी में, गलियों में, जंगल में और आसमानों में, कौनो मकान से परे गैर आबाद सैयारा आरज़ू में, सदियों से खाली पड़ी बेंच पर, जहां मौत भी हमसे दस्तो गरेबान होगी, तो बस 1-2 दिन की मेहमान हो। बहुत शुक्रिया। आपको मैं शेर सुनाता हूँ। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे।
उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। एक पुरानी गज़ल से 2 शेर थे, उसके बाद उसमें मैंने 2 शेर और लिखे, सुनिएगा ज़रा। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। बहुत शुक्रिया। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है। खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत न करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत न करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। पढ़ने जाता हूँ तो तस्मे नहीं बांधे जाते, पढ़ने जाता हूँ तो तस्मे नहीं बांधे जाते। घर पलटता हूँ तो बस्ता नहीं रखा जाता। पढ़ने जाता हूँ तो तस्मे नहीं बांधे जाते, घर पलटता हूँ तो बस्ता नहीं रखा जाता। दरो दीवार पे जंगल का गुमा होता है, मुझसे अब घर में परिंदा नहीं रखा जाता। दरो दीवार पे जंगल का गुमा होता है, मुझसे अब घर में परिंदा नहीं रखा जाता। 2 और शेर हैं, ताज़ा देखिएगा उस्मान भाई, और वासे आपकी नज़र है। मैं उससे ये तो नहीं कह रहा जुदा न करे, मैं उससे ये तो नहीं कह रहा जुदा न करे, अगर वो कर नहीं सकता तो फिर कहा ना करे। मैं उससे ये तो नहीं कह रहा जुदा न करे, अगर वो कर नहीं सकता तो फिर कहा ना करे। मुझे वो छोड़ गया था, वो जैसे छोड़ गया था मुझे उसे भी कभी, वो जैसे छोड़ गया था मुझे उसे भी कभी। खुदा करे कि कोई छो मगर खुदा ना करे। और कुछ शेर देखिए। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल उकता चुका है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल उकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं।
کہاں سویا ہے چوکیدار میرا، یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں؟ کہاں سویا ہے چوکیدار میرا، یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں؟ سمندر کر چکا تسلیم ہم کو، خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں۔ سمندر کر چکا تسلیم ہم کو، خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں۔ یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو، اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں۔ یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو، اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں۔ کچھ شعر دیکھیے کہ میں آخر پہ وہ نظم سنا دوں گا جو تیرے ساتھ یہ عابد رشید صاحب آپ کی نظر ہے سر۔ جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو، جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار۔ جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو۔ اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار۔ اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار ہو۔ ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر، ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر، حافظ تم آدمی تو بہت شاندار۔ قریب کرو۔ حافظ تم آدمی تو بہت شاندار۔ کچھ ہے کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے، تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو۔ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ اور کچھ شعر ہے کہ دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا، اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا۔ تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے، مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا۔ اب غزلیں زیادہ ہوگی، آخر میں غزل ہے وہ سن لیجئے۔ اس کے ہاتھوں میں وہ بھی میں سناتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا ہوں، سنیے۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے، اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے، اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے۔ اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے، اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے۔ جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے، کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے۔ جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے، کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے۔ اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس، اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس، میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے۔ اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس، میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے۔ آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں، آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں، آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے۔ آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں، آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے۔ آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا، آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا، چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز ہے۔
بہت شکریہ. آخر پہ 2 غزلیں, ایک جو آپ نے غزل کہی اور ایک کیا کہہ رہے ہیں سرائکی, یہ کیا کہہ رہے ہیں سرائکی یہ پڑھ دینا تیرا چپ رہنا میں کیا کروں. ہاں آپ سنا دو سرائکی سنا دو, آخر پہ غزل سناؤں گا. پہلے ایک یہ فرمائش, ایک غزل وہ پھر سرائکی سناتا ہوں. بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا, ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا, محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے, تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا. کہہ رہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. بہت شکریہ. آخر میں سناتا ہوں آخری غزل, آخری سرائکی سناتا ہوں کہ کہندا تکا لگ دے, ایویں کہندا تکا لگ دے, ایک ایک شیر تے عرصہ لگ دے. ہون مندے کٹ دیو میں کو, ہون مندے کٹ دیو میں کو, بندے دا کوئی پتہ لگ دے. ایویں تیری منہ جھاندی ہے جی میں کہیں کو روزہ لگ دے. ایویں تیری منہ جھاندی ہے جی میں کہیں کو روزہ لگ دے, او پچھلے پاسوں رل کھڑ دے, جیندے سر تے جوا لگ دے. آخری غزل ہے. بہت شکریہ بھائی, میں آپ تک اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں آخری غزل وہی سنا دیتا ہوں, آپ بھی یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا, تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹ. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح, ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹ. کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو, جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر جواب. آپ سب لوگوں سے التماس ہے